Kare beruli salangan alan arupuri minasan ଆପଣ ମାନେ ରହି Amin dakwan dakulin ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ Amin gamang tu Yesus nadu ajale ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଗୌରବର କଥା Akrabi boy boy terma malam jido bo genugun abarana ଆପଣ ମାନେ ଏ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ Amin kari disalangan amura dene maranjina ଆପଣ ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୂଳବାସୀ Do amin bharata desan amura dene maranjina ଏ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କର Kari desan amin ate ଏ ପାଣି ପବନ ଆପଣମାନଙ୍କର Akari dan rangin amin ate ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆସି Abikra desa maranjira ire ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ଲୋକ ଆସି Beruli sama ira ire ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ Do juju binji odi wa binjara kabiliji ସେହିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନବାସୀ କରିଦେଇଥିଲେ Do apni amaraji do me beruli sana pel binji ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଛାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପଡୁନଥିଲା Do ani ade jir mananga bi badiya ketre ଦିନ ଆସିବା Ajina yertai ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ Ingraj maranji bharata bharata sil yertai bi ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ Do bandra binji anji giliji ତାପରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ Do atiki misneri jiraji ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି dong bing jangale ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହି jidun Yesus nabila nole rabile ବାଇବଲ ଦେଇ kamborat yatile ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ କଢେଇ Do ନେଇଗଲେ ani jidon aman nangi ruang ratwal kapjana leji ଆଜି ଏହି 51ତମ ani bapri galbai agane kilgan ଛାତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ସଭାରେ Do nyangda sko senja sobalan ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ale kulugan aro abor ko aderan dinasan ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ Do gamang tu Yesus nadu sentai ସମ୍ମିଳନୀ ସମସ୍ତ ପାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ kondo kuldu goba maranji ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ Do amura dane bara maranji bara baranji ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ Do kudu nyangda sko senji ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି Do kudu gana boy boy leptre ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ Adri na munang tanainji ମୁଁ ଦିନେ ଛାତ୍ର ଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ye ramra mure bo body na bo ye chhatra rakule ମୋ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି gurukul ashram sungai nyangda sishu hete ସେତେବେଳେ ଲଣ୍ଡା ଏଇ ହାତ ଲମ୍ବରେ ଚୁଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଥିଲା Do kunai mana abadu na kuwa ko bo me satan rakule ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲି Do ani sinduro jana jale kundai philo nai rakule ମୁଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ପାଠ ପଢିଥିଲି Do ani sanskrit lakino na ba rakule ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଉପାଧି ପାଇଥିଲି Do pandit ete jane rakule jandade natai jangeti ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ନୁହଁ anami okay ani pandit nagasa ଯୀଶୁ ପାଠ ନ ପଢି ପଣ୍ଡିତ Yesus nabe na pandit Aja boy tika apna durina ଦିନ ଆସିଲା body na iraite ମୁଁ ଥିଲି ପାଞ୍ଜିକା ani na boy karama kai par rakule ଏଇ ନେଉରିଆ ସୋର ଜାତକ ଦେଖୁଥିଲି devre nitito tamte ji atoti kunat karama kai par rakule ହାତ ପାଞ୍ଜି ଦେଖୁଥିଲି Do ata sing na panji gijate ଏ ହାତ ରେଖା ଉପରେ ଟିକି କୋର୍ସ କରିଥିଲି akri etete asin apanji kunat degree course somete ସମୟ ଆସିଲା ai ma iraite ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି Yesus nadanga do banenga le jalai ମୁଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପଢିଲି amari kamole ne kinalai ଗୋଟିଏ ପଦ କେବଳ abo kya satan ଅନେକ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ କଲି ଗବେଷଣା ସବୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ହୋଇଥିଲି ବଳା ଶେଷ ରାଶି ଆଗୋ ଶେଷ ରାଶି ଓ ବାଇବଲ ଖୋଲି ଦେଲା କି ଗୋ hallelujah ଅନ୍ଧ ହେଇ ଯାଇଥିଲି aje kaanu rakule ମୁଁ ଯାହାକୁ ପାଏ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ do bodi tinya rabanga ai nadu ne kudu limlai ଗଛ ପତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ayo naga narenga nani ba kudu prati ne alle chelai ବାଇବଲ ମୋର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି do kamala do ne krat manya rehte ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲି dajiti kamala kinalai ତା ଭିତରେ ବାଇବଲ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ apna kudu kamala sana bible bo
भाषा रे अकमल ना ये केबे कोठु कॉपी करा ही नहीं आखरी अकमल आई गिटा गिला निडल दे वास्तव पुस्तक आखरा जी दसाड़ी कमल ना जीवंत पुस्तक आमे कमल ना ऐतिहासिक पुस्तक आखरा दिन लंडन नाडेला कमल ना जहाँ जहाँ पूजा करुथिले जेने आईना दिना आगे तो जन किलाई केही केबे समुद्र रे चाली नाहंती आ बुद्धि जा गरम में नाता जाने जी यीशु प्रभु समुद्र रे चालिले आगमन को जीसु सता गरम में जाने थे समते मृत्यु को डरी जाइथिले आ कुटु मारा इतना बताऊं जी यीशु किंतु मृत्यु को डरी नथिले आ जीसु करेंगे नहीं ना बताओगे समते मरी जाइथिले कुटु मरना करेंगे रे जान जी किंतु मृत्यु परे विजय आइथिले आनी करेंगे रे सर जीसु यानर में डेले यीशु प्रभु सरकार हर कले आगमन को जीसु रुआंगन गिरे थे आउ थरे आसीबे बारो नहीं ऑर्डर बनाई डायरे गिरता है ओ ख्रीष्ट को विश्वास कला परे आनंद जीसु नाम में जालाई अनेक थर जेल जिबा को पड़िला आ जी तो राई क्रजस नाई में खुले शेषरे मते भवानी पटना जेल रखाला महासभारू नेई आडो आली त्रिकुल ना दीदी भगवान पटना जेल में डना कुंडली मो बापा मा भाई भौणी मानकु समाज बहिष्कार कला जो आबुलान जी आवाज ने रुकु संगारी जी आरन कुंडली मो ग्रामवासी माने मोर शत्रु ही गले आगो आगर जो मर जी असांगे मरन डले मते चप्पल रे बाड़ीले आ चप्पल माते नाडो धरिडा नाते गोबर फोपाड़ीले जो असंगा माती दी जड़ जड़ले छेप पकेई के बुद्धि जा काटा रफिया जी ओ सेका के बंद करी पालिना ई दुई जने के बारा नाडो बुद्धि जा काटा रफिया जी हमें वर्तमान चाली जीवा आले में कमल माइबा दिन थिला मनुष्य थिला अशिक्षित आमरा नकुली बॉडी में नकुली एजन नाम से पाठ पढ़ी नथिला आनी नकी नने जाजावर जीवन जापन काटुथिला आनी कडियोता घर दे अटकुली नामरे नकुली से नेट कोन जानि नथिला आ नेट मात्र ते नकल में किंतु जा तर्जमा करा जाइछि दय के अनिडल नेले किंतु जेते की विज्ञान उन्नति हला जेते वैज्ञानिक ज्ञान और केवल हम मानन डेली मनुष्य चंद्रपुटरे बसवास कला मंगल आंगा ले बासनासन रहेगा और गिरेते मंगल ग्रह रे पादो थापिला आ मंगल ग्रह लगा थी अर्जुन स्मृति आकाश रे पक्षी परी प्लेन रे उड़ीला जो रुआंग जन रुआंग लगा भाई अति नंबरे हैगे थे खाद्य पेयर सुविधा हला जागा जुंडुना बंसा डेली रास्ता घाटर उन्नति हला सामर नाकुल मनरन डेली अगल तीने रतिया थी चक्षुर बल करे मोबाइल रे कथा बार्ता होई परिला और या मलग नहीं मोबाइल नहीं अरबी रे रतिते गाड़ी घोड़ा सुविधा हला गाड़ी नामने बंसा बंसा रोएगा जाने जेते की सुविधा हला आ डिजिटल बंसा रोएगा जाने थी सेती की आदमी करे पड़ी कही गला तो आई दिखते थे अपने अखोड़ो में बंसा जाने लायक कहते थे नहीं गिरे थे जेतेले पाठ पड़ी नथिला आना थी आनी अकीनों में से कथा मानुथिला आनी बेरना मानिया थे जा लिखित ने पुस्तक रे बिली ग्राहम इधर थी इडोले थी बिली ग्राहम अमेरिका रो विश्व को एभली धोई देथि आ बिली ग्राहम अमेरिका क्रम से अकरम मुरी इडोले थे जेते की लोग शिक्षित हले आ डिजिटल ग्रह में जाने थी से माने ही गले हेतुबा अरो आरे जीवो हेतुवाद का मायने रहती हेतुवाद नास्तिक तो हेतुवाद जागरण में बुद्धि की तू नाडो अच्छा अध्ययन में विश्व रे वर्तमान 40 भाग हेतुबा और आरे बाकुड़ी तनु बुद्धि की जीसु की तू ना वाला अध्ययन नहीं जेते की सभ्य शिक्षित हले आ डिजिटल ग्रह में जाने थी शिक्षित लोग माने नास्तिकवाद ही गला आ गलत मरन जोड़े की नाम मरन जाने की तू नाडो गाड़ी पे जाता लगी थी हमर भाई भरी माने आतनी हमने मुनाफा नहीं जी 51तम छात्र सम्मेलन सभाई आ बाकुड़ी गलमय कन्या नास को सवाल लगा मो द्वितीय थर पाद पकेछि जेन आरब पाग तक ज्ञान विज्ञान नाडो लाय आपण मानक सम्मेलन अडो कनुडाय लंबे विभिन्न मंडली आ बेलवडा नुकुल का समाज को जाइछि आ नुकुल विज्ञान नाडो लाय मासे दिन मासे लगा विभिन्न कार्य रही जो आंगा या गाड़ी इनाटने के बेलवडा नुकुल विज्ञान का दिखाई देता है द्वितीय थर मोर पाद पड़िला आ पाग तक ने कनुडाय सवाल ज्ञान नाडो लाय प्रथमे डम्मल पाली को आसीथिलु आमंत्रण डमाळ पल्ली विज्ञान दिती राय आपण मानक पाली को आसीली आ डने पल्ली विज्ञान राय आपण मानक प्रत्येक समाज रे दीर्घ दिन सो रही आसीथिलि तो आले नते मिनो नुकुल
निंगे डकुले ये राय 51 वर्ष हला बाकुड़ी गमु बिंगम डाले छात्र सभा चालीछि छात्र समाज जंगा ससिता सब जाले ने को निश्चय उन्नत हबारे लागिछि छात्र समाज आजाद दिन गम डाले मरण दिन आशिष लेडी मारा मरण मडकुति प्रभुंकर हस्त थिबारु गमन आसीन अडुकुना सर तांकर अनुग्रह थिबारु आनी आसीन अडुकुना सर छात्र समाज वर्तमान मंड टेकिछि डन में स्कूल गन्ना अपूर्णवादी गिरी वक्ते विभिन्न क्षेत्र रे बेगुड़ा अपूर्ण पुओ माने डांगरा डांगरिंजी उन्नत पथरे पथित होउछन्ति आनी मनोरंजन जानती उत्तरोत्तर होउछन्ति आनी बार जानती मनोरंजन रखती विश्वर विभिन्न क्रिश्चियन धर्मर पुओ माने अडारिना कुड क्रिस्तु सिंग्रिन नफसेंजी सब किछि उन्नत कलणी आकुड विधि कृतिले कुड वाला मरण जोजना विभिन्न सम्मेलनी सभा को जाउछि बेगुड़ा कांदा सभा नियतना यदि भारत वर्षर विभिन्न जागा बुलिछि भारत देशर बेगुड़ा डकुमाल जे गरलाय किंतु मते लागे रंगे क्रांति थिना सोरा सम्मेलनी गोटे स्वतंत्र अरे सोरा कांदा क्रांति बहुत डागिना एहार श्रृंखला एति त समाप्ति नको मो कोठे देखि आगाम राष्ट्र में उभरे और भारत देशर में कि सम्मेलनी बुलुछि वर्ष वर्ष करुणा एकनगर करुणा तें मिंजु गरता यार गोटे श्रृंखला कथा मु सबुठे कहूछि कुंज करे सोरा करुणा आसाम की आवाज सारा के कुंज मने गला लेता है जो मान्य कर्मीनो पात्र मन को आपण माने दउछ ऐसे देख लोग प्रेमित को बाबा दिया में आदित्य तो चालक मन को आपण सम्मान दउछ तो ऐसे देख को बाबा नडी गना मन जाना आपको पाठ पड़ोस रे अनेक सम्मेलनी अछि तो आगे कहता है देख करुणा रखो सेही भितरे मो कहूछि आपने कुंज करुणा से डॉक्टर सोरा सम्मेलनी प्रथम जाऊ ना कहीं हेलो नबी गिनान जी भलो शिक्षा रहिछि नबी बाबा साइजन देखो आए वाला सोई मो वर्तमान 100 भागरु ये बहुत सारा तलुश्री 70 भाग या कोन का चित्र आ केते भाग बाकी रहिला ओके डीजे बाकी रखले आतल ना जोरे नुआ केते भाग बहुत ज्ञान बकुड़ी का चित्र वो 30 भाग यानी बकुड़ी का चित्र स्टूडेंट मानकर इतिहास को रखुछि आजंगा सोसे जी एते लाना साकी दिन आवलेता है आपण माने मोर बोझ हबो आडामेन को डांगरान जी केही किछि मन को नब किछि के किछि मन भितरे मस्तिष्क रे पुरै कोन आडान नीति जा बंधु दिन आवलितो जे तू जो शिक्षा रहिछि आपण मानकर तो एते दी आदि अक्षर जनगाटाको आमे ता पुत्तर देखिबा तुना मगला नसे आगिबा मो संपूर्ण चाट ऊपर कहू तो कुटो जेमरी कमल नावने जानो गाय पूरा पूरी तारो जणेबी तो एते त्यासे से बिना निये डाउन अभिता है वर्तमान सभे करा हिची नमी दिना जी दिनी समंडले जति की बोझ पाठ पढुछन्ति जति की असंग से जी गिरंती जी हम भारत वर्ष कथा केवल रखु नमी का भारत देश ना जे डाउन अभिता है हम भारत वर्षर संविधान स्वतंत्र भारत देशले आनंद अनस जब आशा रगिना हम भारत वर्ष परि आईनी को देश रे नाही भारत देशले नीति अनस को डिक्लेरेशन कर दिया गया भारत गोटे गर्व गौरवर देश भारत देश बहुत इंसान के और गुटा के आदिसाना आतंकवाद विरुद्ध रे केवल स्वर उत्तोलन करे भारत वर्ष तो भारत देश सत्ता असांगी दुर्गी असांगी बनाएंगे चैनल सब पाइबो अपराधी चैनल नाम रखिया जानते हमें हिंदुस्तान और ख्रिस्टिया अरे हिंदुस्तान अक्रिस्तु करे जिना ये हिंदुस्तान और मुसलमान द हिंदुस्तान मुसलमान जिना ये हिंदुस्तान और हिंदू हिंदुस्तान हिंदू हमें गर्व करे कोई ठाऊ आग्रा करे कृष्ण भाती अभिनय सुंदर सिंह कहिथिले सुंदर सिंह नाती अभिनय ओ भारतीय ख्रिस्टिया अनि भारत देशना क्रिस्त आपण माने कहि परिबे आमे नबिले पारपते ओ सोरा सम्मिलन ख्रिस्टिया ये सोरा क्रुरो अक्रिस्त पर सब जातिर गोटे परिचय अछि द गुडु जाति न इन्द्र मन बडे कोति गोटे संप्रदायर परिचय अछि अब संप्रदाय अब हम पुण्य भई आई
ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି Jadi pasani kinati. ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି Ada yang sosenji bhalo bangsa percentage ekpani ko pass ame diji. ଝିଅ ମାନେ ଏବେ ଟପର ହବାର ଲାଗିଛନ୍ତି Asosini mi buda ada mori bangsa markade nasan mainji onang yeti. ପୁଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି Angke senji dengan sonjana sanduk jol jangna dengan sanduk diji. ଆମେ ଦେଖିବା Ale lagi ba. ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି Jadi pasani kinati. ସେଇ ଭିତରୁ Agni okate sebe. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ Adile minum dengan. ଗୋଟିଏ ବର୍ଷେ 4% ଛାତ୍ରମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ Nangna school senji angara school senji. ନିଖୋଜ Titi dengan sering ada sih. ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବ Ami TV ni ami lagi teh. ପାଠ ପଢିବା ବୋଝ ମାନେ ଦୁସୁନା Agi nanti ni ada orang jadi kena dia je. ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ଅନେକ ବୋଝ ମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜରେ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି Dapuri kau keringi na nangat tinggal si hostel nori college aja udah sengaja jadi orang kamu jadi lagi. ହଉଛି କି ନାହିଁ Jadi orang aja. 2% Bagu passion. ଛାତ୍ରୀମାନେ Yang sos yang ji. ଏମି ସ୍କୁଲରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MS school sebelum. Abri ada kino na college siko aja. ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ Agi nanti nanti ayman. ବିଭାଗ ହୋଇ Isir dong lende. ସେମାନେ ମା ହଉଛନ୍ତି Anji yang nanti. ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ Jadi orang aja. ଏହି ବର୍ଷ Nami ami ujiman. ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର Malkangiri jila dengan. ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲରେ Chitrakonda high school dengan. 10th ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ Jadi kelas परीक्षा ada ना iman. ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦଉ ଦଉ असलो से परीक्षा दिया था ଉପର ମହଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଘର ଉପରେ डॉक्टरी छात्र सुनलेगा ଜନ୍ମ କଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସନ୍ତାନ आज ने कोई परीक्षा हल करना कोर्ट ले ହେଲା କି ନାହିଁ ये लोग जेतु कनाती ଭାରତ ବର୍ଷରେ यानी भारत ओडिशा लेगन ଏଇଭଳି ଭାବରେ 2% ରୁ ଅଧିକ ଚାଲିଛି आखिरी बड़ी बाग परसेंट आज नाते ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି आखिरी दिन इतना से ऑब्लिक है ପାଉଲ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି बॉल इतनी राबे में ऑब्लिक है ଅନୁକାରୀ ହୁଅ आमी सोचा जीवा ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହବା आले नाते तुम नबा ବର୍ତ୍ତମାନ नमी आया 10% ପାଖାପାଖି गलती फिर नमी आया मान ଯେତେ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି नजीब जी रानी जोड़ा सोचती कि नौती जी ଗର୍ଭପାତ आज जी पांगुरो जी ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ अडो आज पांगुरो ले अनपसीर नहीं बरी ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ आते अंगरे जोड़ा सोची चाकरी नाते जाते कि ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଆନ୍ତି आते आई सुड़ा चाकरी नहीं जिलते जी ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧନୀମାନେ जो आते आ बीती मरन जी ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ जो आते गलम मरन जी ରାଜନେତା ମାନେ जो इति जो और आटे मरन जी ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି आर जी गिरजा बना ये जी ରାଜନେତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି और राजनीति से सुशासन सुने ହାଇୟର ଅଫିସର ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ମାନେ जो आते सुड़ा ऑफिसर जी ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢନ୍ତି आई ना दिन हम रहते हैं कि नौती जी ଧନୀ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି आते बीती मरन जी आज करा के बाद गिरजा बना ये जी ବା ଯାଉନାହାନ୍ତି बार आ जाए ये जी ସେଇ ଭିତରୁ तुम्हें कहते से ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ यंगा सोचते जी ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ धीरे मिनिमम लगा 3% जाके थनु ଆତ୍ମହତ୍ୟା आनी जिनमा कमी नमती जी ଏତେ ହତ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି नमी दिन ने कंजीडर अना कंजीडर मान बनाकर ले ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ आखरा दी वाय ने जब से बॉडी लुकाड़ा गया बिना ना ସେଇ ଭିତରୁ डॉक्टरी आलो सर ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ନାମରେ से आले ने ते सिलाई और ते बेगुड़ा डिपार्टमेंट जंगना सर ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ନାଁରେ ऑनलाइन क्लास आनिम लगा ଚାକିରିରେ କାମ କରିବା ନାଁରେ तो ଚାକିରି ନାତି ତୁ ମୁକାମଲା ନିୟମ ले କମ୍ପାନୀ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ जो कंपनी लगा मारा भाई इरादा ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅମାନେ अदन जंगला डांडिन जी ସୋ ଜାତି आ बेगुड़ा जाति ସୋ ଧର୍ମ ନାମରେ जो अदन धर्म आनिम लगा ଧର୍ମ ଭିତରେ धर्म आलू लगा ବିବାହ ନ ହୋଇ इससे रोंग लेंगे ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ आनिम जी डबराई सिंह मन जवाब दे ଅଣବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ
को सहित irtir na manji bate फेरा रहेगा सहित anji dukta bade soli irata निज निजे स्वामी होई रही आसुन ani ji simi ko gamra kore yata di सेई भितरु kore gote sir 4% स्वामित्री मध्यरे au jitna simi ko ligan विच्छेद घटुछि to simi ko rasan roti rati मानहानि मकदमा चालुछि to ete krojori akasi ran jate सेई भितरु केते परसेंट बोझ gote sir nijinti passenger tenu asra order asranji पाठ पढु पढु kinon na ta तमाकु सेवन ete kannada jana rajan praman ड्रग्स सेवन to ete kannada jana daku सिगारेट मद्यपान करुछ to ete gasa lagan daku ji सेई भितरु to gote sir अनेक शिक्षित बोझ adan janga ore kalam pasyanji असंगत कार्य to irbansa waralan अश्लील कथावार्ता to irbansa lang langan मोबाइल द्वारा विवाद भितरे छंदी होउछंती agira irbansa kitu nagara kile daku ji फेसबुक रे चैटिंग काम करूछंती Facebook langan chatting dara langan daku ji अनेक शिक्षित बोझ adan janga scrollenji देहजीवी काम रे लिप्त होउछंती ani ji daman aranji irbansa waralan surpiti ji एवं से माने जेल जाउछ ati ki alan ji ani ji kroja surjana yati ji ए होउछि हम भारतर अवस्था ani ale bharata desa langan anand jana krati देहजीवी मानकर संख्या बढ़ी बढ़ी जाउछ aro irbansa waralan adan manranji manaran yati ji ए शिक्षित बोझ akan janga scrollenji जेते बैंक लूट होउछ aro jite irbansa waralan manaran yati ji जेते मर्डर करा होउछ to adan ranji waralan yati ए शिक्षित बोझ agani galam manji amar kratan ए na साइंस पाठ पढ़िबा बोझ science akino din ji arana rangi ji बीटेक पढ़िबा बोझ to adan akino din ji option jamam laga आमे बे कोन करिबा nami ala ne din namtade आमे तो ख्रिस्टान को लोग ala ta kristo maranjana दायित्व कोन रहिছে ala bidar ne din dako विज्ञान दुनिया रे aga bigyano ayam lagan आमे कोन करिबा ala ne din namtade किपरि चलिबा yanga maranjana amjana आमे tuti चिंतार कथा agra di boy boy juru ore krodi na ayamana बापा बा चाहते wai ganji ogandi ji हम बोझ पाठ पढ़ंतु dagra dandi ole ji kino na ji भल मनीष हंतु bangsa amar death ji सुनाम अर्जन करंतु ai ji pani min ole gelu kanya अनेक बोझ माने anami ate nagra dandi ji बापा माकर दुर्नामर कारण होउछते wai ganji ai bangsa baroli asan ke nori bangsa baral na ji आज आमे सतर्क अवलंबन करिबा ale bilkul na mati ale apnara de besrai sai पाउल कहुथिले bol gametir मु जेपरि ख्रिस्टानकर अनुकारी ye yak amre kristo asle sense mein anam amjana to anyamti nai तुमे सही परि मोहर अनुकारी हो amane digo dong ye sasaja करथ्य मंडली को karam ter luk na do पाउल चिट्ठी लिखिथिले por grati chitti badi jale galmetir पाउल तीनोटी चिट्ठी लिखिथिले करथ्य को por yahi chitti jale di karam ter luk na do आमे प्रथम चिट्ठी को देखुछु amon chitti nale gitbe द्वितीय रे गोटे चिट्ठी देथिले करथ्य को ara ba ga chitti dia di karam ter luk na do करथ्य विश्वास माने चिट्ठी की अग्राह्य करि देथिले itna sanga amne karam ter luk kristo na do itna jada kya melti पाउलଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ por namu kai ji barabar ji ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ to ari ji adi na ji mat sos afsos ale ji କହିଲେ ହଜିଗଲା ବୋଲି ado ai ji gam ji kana sini randale ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ aji ki bar ka pa por prati chitti jale ତାହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର prati arapa ko ora ପାଉଲଙ୍କର ତିନୋଟି ପତ୍ରରୁ por araja ki oras ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଗୁପ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା ora prati sason dele ଦୁଇଟି ପତ୍ର ରହିଲା arapa ko ora prati na kole ଆମେ କୋଉ ପତ୍ରରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ani ni ora ni ale na dako କୋଉ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ame ko lo prata ame na gamte ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ abai karam tir lukul ଏଫିସି ନଗରୀ ଠାରୁ
Ephesus nukusring କିଛି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିଲା। agradi Ephesus nukusring asoi sarai rekole Korinth nuku କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନୈତିକ ମଣ୍ଡଳୀ। da Korinth nuku na bai irbansar nuku na dira kole ଯୋଉଠି ସମଲିଙ୍ଗୀ ବାହାଘର ହଉଥିଲା। da Korinth tete anger anger ore aswasa sinuga lumleji ଯୋଉଠି ଭୂମଧ୍ୟ ନଥିଲା। da iti dati irbansar na ara agadi kole ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ହଉଥିଲା। do on jane na kate irbansar junda juni ba na dele ଅନେକ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ ଲୋକ ବୁଡି ଯାଇଥିଲେ। do ate irbansar barale kurunukul manara na dele ja ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ade gangaji gasa laga deti kole ଅସଙ୍ଗତ ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟ do iti dati irbansar na di ara na ali ja ଆପଣମାନେ ପୁରା ସେ ବହି ପୁସ୍ତକ ପଢିଛନ୍ତି। ame na jarte na na Korinth nuku na ame na kinale ପାଉଲ ଚିଠି ଲେଖେ Paul kana chichi jole galana ke ଏହି କରନ୍ଥୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ he Korinth nuku na rina bata banti ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗତ ye yad kande Christian asai sai mar ତୁମେମାନେ ମୋହର ଅନୁଗତ ହୁଅ। etile dongin asai sai mar amin deba ମତେ ଅନୁକରଣ କର। amin dongya sasajiba ଆମେ ଦେଖିବା ala nagiba ପାଉଲଙ୍କର ଇତିହାସକୁ Paul alna saki miran ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦେଖିବା। asoi kila dala nagiba ଗୋଟିଏ ପଦ କେବଳ ପଢିଦେବେ। Paul satala na tata kinaba ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 22ର 3 ପଦ। ana pai kamara bokri ba ga sunai jagi kiralna ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ କିଲିକିହାର ତାର୍ସରେ ମୋହର ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ନଗରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେପରି ଉତ୍ସୁକୀ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉତ୍ସୁକୀ ଥିଲି। ଚିନ୍ତା ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପାଉଲଙ୍କର କୋଉଟା Paul agar jana singoa ତାଙ୍କର ଗାଁ ନା କଣ? agar jana ni metin ତୋର କୋଉଟା କିଲିକିଆ କୋଉ ନଗର ତାର୍ସ ନା ଆଜି ଛୁଟିଏ ଦେଇଯାଇଛି ସମୟ କହିବା ଠିକ ଅଛି। iti agar jana do ades nani tin naleng kalam tu ସେ ଜିହୁଦୀ ନା ସେ ରୋମିଓ ଲୋକ ain ji di mar ali rumia ma ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ। dena lang itme Paul wa judi mar ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ନା କଣ? aling yang baram butin ଜୋରେ କହ asarang le ngau ai ba ଶୁଭୁନି ପଛରୁ ଜୋରେ କହ। asarang ngau ai ba ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିହୁଦୀ ଗୁରୁ butin te mura adele mar jenjang mar ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। agomle lamasra anapai Paul ai jenjang neti ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ari bangsa tramtamar ତଥା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ari bogala mar bulu ni mar nakole ଆଚରଣ aram jana dengan ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। do aram jana dengan jana punna nakole ବିଦ୍ୟାବିନ ବଂଶଜ ଥିଲେ। do ani bulu dil dengan beritaran nakole ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ do anasa dengan ini aram jana nakole ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। nadi itu sara nakole ବାହ୍ୟ ଭାବରେ apai ar dengan ଜିହୁଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର do judi ji anasa kabal na ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। judi ji anasa jakul bai manile aram jana ajana ramle ଏପ୍ରିୟ ବା ଜିହୁଦୀ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲେ। every nori judi lana nai pena nabigati ଏପ୍ରିୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। every nakudu aram jana nai alumeti ori maniati ପାଉଲ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ। Paul bovanga farusi nakole ତତ୍ ସହିତ antibati ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଯୋଗୀ bo anu member ନୈଷ୍ଠିକ dai jadapar ତଥା adiki dengan କଠୋରପନ୍ଥୀ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ। dai nabar ro judi mar nakole ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। do bigra dharma nadong ai tamjer bilang ani umim mar nakole ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଚାଳନା କରିବାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ada Kristu marnya akabiam nori absina sa nain dene bidam pangeti ପାଉଲ Paul
ସେ ନଗର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲେ। dah bangkara dengan bawa bangsa orang yang kole ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। dah kucing mana nak terima orang yang kole ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। awak yang jalan dengan nak pemiati ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ। awak yang jalan dengan maniati ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ପିଲାମାନେ କମ ଅଛନ୍ତି। dah awak yang nama ni nate asui pasien tidak kuti ପିତା ମାତା କଲ୍ୟାଣରେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖେ, ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହୁଏ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖି। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। wah yang di harap cinta serai sai ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ Yesus Kristus wah yang harap cinta bati ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ agama dengan asui berbati ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢିଲେ। mantan harap cinta bati ini mana dengan dele ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା କଥା ମାନିବା, wah yang ada nama ni serai sai ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, aman gomen jodi mantan nama ni serai sai ଯୀଶୁ କଥା ମାନିବା। Yesus nabi nama ni serai sai ଯୋଉ ଗୁଣ କିଛି କିଛି ଥିଲା ପାଉଲଙ୍କର, ini di antara teman-teman pai pada aman nasusi dokole ଅଧିକ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର। ada yang dokole Yesus nama dengan ପାଉଲ Paul ଜିହୁଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ Yahudi ji anak jalan ji ଏଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। akan lain abu kadam nanti ସିଏ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଜିହୁଦୀ। do ani bo radu Yahudi mana dokole ସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ai tijeri kinol nanti ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ini tadi mana ngapli graduate ସେ ସେତେବେଳର ଗ୍ରାଜୁଏଟ। dokter berai graduate kena nama dokole ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବ, do amin ani nak kamu lagi kami nak kinote ଯୋଉ ଭାଷା ଶୈଳୀ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ do ini di alam dengan do ini di ani dal berenci ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। do bo bigda lagi bo asa lagi na ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ। ani bo kenal mar dokole ସେ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଥିଲେ। do ani jadi mar dokole ସେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଥିଲେ। do ani bo arab su mar dokole ସେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। do bo ja sana sajnai ai bangsala maniati ଦିନ ଆସିଲା, body na iraite ସମୟ ଆସିଲା, do ai mai iraite ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ani Yesus adon jaete ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ anti Yesus jaete ସେ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା moja sana sajiran ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁଳନା କଲେ। do moja sa Yesus abin na nori aran naran jaine diti objolete ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, Yesus agru koda ମୃତ୍ୟୁ, akri nidar ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ, do ani nadrutulan ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, do ani ailar megan ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ do ani duang airan ପାଉଲଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। akrati apara bor manda ina kule କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିଛନ୍ତି। ekra sanga na mari olara karni to batauti ji ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି। do kutu manranji karni na man daina na jaye ji ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ କରିଦେଇଛି। kutu mara karni to na mati anok siran dele ji ନିଜେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ani to Gautama Buddha ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିକିରି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। do ani karni to man panga nanin aditi ani girate କଲେ କି ନାଇଁ? girate odi ja କଲେ କି ନାଇଁ? girate odi ja କାହାକୁ ଡରିଲେ? ani moti bataune ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିଗଲେ। ani karni to bataune ଏମିତି ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ya kira karni to dongina jabe ତପସ୍ୟା କଲେ। ani anu to girate ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ବୁଧ ଦେବ ତପସ୍ୟା କରିଲେ, ତଥାପି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ନ ପାରିଲେ। ବୁଧ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେ ଜୟ କରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ ସେଇ। ହାଲେଲୁୟା। haleluya bodite karni to abon na ati na ati tunari ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। karni to rasna kutu mara dain na ati ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖେ ନାଇନି ନଗରରେ ବିଧବାର ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲେ। do ana tare nain lera bo karni to nafsi na piati ଲାଜାର ସମାଧି
ରାତି ପାଖକୁ ପଳେଇଛି Alagar adati lomba jisu irate. ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଥିଲା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯୀଶୁଙ୍କର Karingina naluk nadar nasan jisu nadar kole. ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଚିରଦିନ ସମାନ Jisu namate namino tolga ke sari goide ko. ମହାଦେବ ମୃତ୍ୟୁ ପାତାଳ କଞ୍ଚି ଅଛି Manganya karingina asa aparana manganya dako. ପାଉଲ ଦେଖିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ Paul gidete jisu na yanar mengan. କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ ମୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ମୁଁ ଜୀବ Jisu namate yen na yanar mengan do bandena. ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବ Aina dinamra din najar dinamra yarbente. ପାଉଲ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ Paul nate yanar mengal kanai dinate. ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କଲେ Ani jisu nalo asandungar ori sandungete. ଯୀଶୁ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର Jisu bari bangara kole bari kitung da kole. ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ ଉଠେଇଲେ Agate jisu na apro koda sre agatara kitne. ଗେତ୍ସେମନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Getsmani kota si koja. ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ Getsmani kota sre. ତାଙ୍କର ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା Ani akana kana asusuna dale. ଦୃଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Dok ara kadang akrini da se koi. କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ପାର୍ଥିବ Do itas kama susun amang agama kumati ora lagi na. ଶେଷ ଆଦମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ Do dulu ko agama kumati ruangan na. ପ୍ରଥମ ଆଦମ ଏ ତନରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ Amang agama adam kutalna isai na dale. ଶେଷ ଆଦମ ଗେତ୍ସେମନୀରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ Do adlu ko agama getsmani kota sre dai na jangete. ପ୍ରଥମ ଆଦମ ପାପ କଲେ ଜାତ ହେଲା କଣ୍ଟା ଗଛ Do amang adam pintu batik na krini na dale. ଶେଷ ଆଦମ କଣ୍ଟା ଗୋଳି ହେଇଗଲେ Do adlu ko agama kumati ibar na tambe lagaete. ପ୍ରଥମ ଆଦମ ମରିଗଲେ Amang adam krini na dale. ଉଠିଲେ ନାହିଁ Adine ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାରି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଈଶ୍ୱର ଗାରହର କଲେ Jisu krini na kapile kumati yanar menga dale ruang irate. ପାଉଲ Paul ଗେତ୍ସେମନୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ Getsmani kota sre. ଆରମ୍ଭ କରି Susule. କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Ara kadang akrini na si koja. ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ Jisu akutu para sere. ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ Dakuna dai krabu dai dale. ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ Go nyangamar na dai jaete. କାରଣ ଗେତ୍ସେମନୀରୁ Itas na Getsmani kota sre. ଦିଆ ହେଲା ନିର୍ଯାତନା Do Getsmani kota sre na do pritnore ana karka susuna dale. ଜେରୁସାଲେମରୁ Jerusalem sre. କାଲବରୀ ପାହାଡ଼ Kalore brusi kaja. 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 4 kilometer tungar abothawarna. ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର Do adeng anap kalkalan dale. ମାଡ଼ Tanadan. ବାଟରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପାଉଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି Baro ke mati tamare agun ke natna bada natna pai polginte. ଈଶ୍ୱର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ Do aki tu rasu ya masalah ini ondaete. ତାଙ୍କ ସୁଜାତି ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ Do କଲେ alin de bana manna ji nati ondale yeriji. ଯେତେବେଳେ ଝୁଲୁଥିଲେ କୃଷରେ Anati ara kadang nati doja dela kundele. ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ Tamare nyale na yere na manna ji. ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ Do puing biriji. ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ Do anji titi are manji. ହେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ Asrebasan awal mungkin amandra. ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଆ Ama baro ke yirai. କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କଣ ଦେଖିଲେ Binda Paul ideki jaete. ପାଉଲ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ Do Paul Jisu namang na dinde apna bruja jangete. ଏପ୍ରି ପୁସ୍ତକ Every kamala. 12 ଅଧ୍ୟାୟ Mikal asoda. 1 ପଦରୁ 3 ପଦ Awal sering jagi krasi koja. ଅତଃ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ସମୟ ନାହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ Ayo naga se kitab ke nafse. ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ Bakra koi. ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21 Awal pitar kamola
बागासना बकरिया भाई एथि मते तुम्भे माने आहुत होइअछ करी अफसले आमी डॉन में सरेना डेलबे तुम्भे जे परि ख्रीष्टंकर पद चिन्ह देई गमन करि पारो यांति कामले आमी क्रिश्चियन ऑलरेडी असनिले आयाती से दुख उठे एक आदर्श जीवन देखै जाइछन्ति आपने हमरे आटो का वो आरब सुले रहते हालेलुया हालेलुया जिसु प्रभु आगमन को जिसु गोटे आदर्श देखै छन्ति आपना तो अरब सुले रहते जेतु छात्र सह आगना देले छत अब जना से जा सब एही ऊपर किछ आगु कुछिबा आगनी अक्षर सियल ना जनवा जिसु प्रभु स्वर्ग को छाड़ी आगमन को जिसु लुआंग मंडल है मनीष मानक निमंते मनीष रूप धारण कले आ मंगरान जब चले मंगरा डागी जब ले नरकज्ञ साधन करिबा पर्यंत तो आनी दिति दित्तम आक्रमण कले ताको कथा को जारी रखिले तो आनी नादन नत्वेते पाउल आकर्षित होइथिले सेही विषय रे अला कुनी आपे ना नाना पाइबो तना बुडा गिडन ए दुनिया रे जे जा कहि थाए करि कि देखै न थाए आखरी ऑर्डर में बहुत बड़ा व्यक्ति बिना बेन बारा ना अनुभव करे जिसु प्रभु जहा जहा पितांकु कहिथिले आगमन को जिसु कितु नीति अवलेंगे करि कि क्रूस ऊपर देखाई देले आपना के बारा ले नारा का डर नफ्स देते जिसु पहले पिता आज जिसु में कि वान दे मते जे कर्म करिबा कुतेय छ आवन डांग नीति तीन बारा अलुमिना समाइले मोता समाप्त करी आखना दिए तीन ले नाम तुम ने आज तक बोला महिमानित करू आवन गनु के ऊपर भी नाम देते पाउल आकर्षित करी आखना दिए अरब पाइबो तना बुझन ले कौन देखले इतनी जवाते अंभमानकर सिद्धि दाता अलन रोजर किजुमान अंभमानकर नेता अलन अमंग मरन आमर सेनापति अलन धरे मरन आमर जे हौछन्ति प्रथम पुनरुद्धार जो बदि दियालेन आइन आसुनन आयन में मरन जे मरण विजयी आ बुद्धिते करंजिन नपला नायते जे कालदयी पुरुष जो बुद्धिते आत्मा मरन ना मसीहरु मसीहा हला अमस्य श्री मसीहा डले ख्रीष्टरु ख्रीष्टाब्द हला क्रिस्तु श्री ख्रीष्टाब्द डले जहांको नामरे तारीख तयारी करहला आ बुद्धिते आजिमन तारीख का कुंडले जे हौछन्ति सप्तति पुरुष आगुनाती बसवसा आमंत्रण जहांको नाम रविवार छुट्टी बोली घोषणा हला बुद्धिते आजिमन आत्यार छुट्टी का मेटनी समझले से जिसुकर अनेक गुण भितरे से चारोटी गुण देखिले ना कोड तरतम स्मरण जिसु ना तरतम उचित तरतम गिजाते जिसु प्रभु जन्मरु आगमन को जिसु गुरु कोड सर मृत्यु पर्यंत करंजिड से कोजा देखिले आज्ञा बहतार जीव आनी गिजाते मनानी नामंत्रणा बहु जीवन इतना मने ना गिजाते बहु जीवन इतना मने ना पौल गिजाते जोरे कोंतो आज्ञा बहतार जीव मनानी नामंत्रणा गिजाते द्वितीय देखिले बाध्यता जीव तो आना बागु उनका गिजाते कितने बार को मनानी नामंत्रणा बहु जीवन इतना मने गिजाते जोरे कोंतो शीघ्र असर ना प्रथमे कोन द्वितीय रे तृतीय रे थिला धैर्य रे जीव तो आना जागी ने कोले सुनाई नामंत्रणा चारे थिला विश्वस्त जीव आना मुंजी लगा देरना रागी आमंत्रणा प्रथमे को जीव आमंत्रण लिखना आमंत्रणा द्वितीय रे तृतीय रे चतुर्थ रे केतेडा हला अजिया डले चारोटी जीवन को पाउल देखिले कने उंजी तरफ तमंजी जिस नाम से ना पाए पर गिजाते से गोटे ज्ञानी भाव है आली बाग नंबर समले से देखिले आली गिजाते एते बड़ो आज्ञा बहता दिने आमना ने मरन एते बाध्य हेले तो दिने आली नाना से जाकुलो माने ना एते धैर्य धरिले दिने असाई बनाई ने बोले एते विश्वस्त थिले तो आली दिने जेना लागे रखले সেই জঘন্য অপমান ভিতরে তখন গজিতে আরব দোসা দেনা সে তাচ্ছল্য তুচ্ছ ভিতরে তো গজিতে বনুয়ে মেরনা নির্যাতনা ভিতরে তো তনিত লাগা হাস্য পরিহাস ভিতরে তো বনুয়ে গানা প্রাইজনা নির
ଚାହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି तो आने दिल्ली नारको नाच देते କିଛି କିନ୍ତୁ କହୁଟା ହେଲା आने किती जा बेना ना नबलेंगे ଧନ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ आश्रय से रहते हैं गवा को यीशु 4ଟି ଗୁଣ ତିଆରି କରିଦେଲେ तो उनजी तरफ तुम्हारे सजाए थे 4ଟି ଗୁଣ କୃଷ୍ଣରେ ଅଛି आपना दी उनजी तरफ तुम्हारा नारा काटा उन देखो କଣ କଣ ଅଛି इतने दी देखो ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସେ କୃଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ 4ଟି ଗୁଣ ପୁଣି ଦେଖିଲେ तो उनजी तरफ तुम्हारा नारा काटा उन अफसर जाते ସେ ସତ୍ୟର ଅବତାର आने जनानी में वाला अफसर जन्ना ଦୟାର ଅବତାର आश्रय में नारा अफसर जन्ना ପ୍ରେମର ଅବତାର शरीर में नारा अफसर जन्ना କ୍ଷମାର ଅବତାର धर्म में नासी ଏ ଦୁନିଆରେ हरा रेगान ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି जो बेरा जाना कबीर जी ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି बड़ी सिंगन अफसर डाले ବଧ ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି कुलना अफसर डाले ଜୀବନ କେହି ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି बार बोली अपना दिलाया ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଫେରେଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ आविलो जीसु नले अगर में भी रहते ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଥିଲା एकरा से हमला रानी का मंदिर ना डको ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା एरी वीडियो ना मंदिर ना नाम ना डको ପାଉଲ ଦେଖିଲେ बाल करा से देते ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି आज जीसु हमारे निर्णय नाम ना डको ଆଜ୍ଞା ମହତ୍ତା ଜୀବନ आ बनाए मेरे नाम ना निर्माण ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ निर्णय आगे हमारे निर्णय ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ दसनाई नाम निर्णय ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ तो आखना दी मंदिर ना लगा ପାଉଲ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଗଲେ आखना दी आनी नाम निर्णय का ताबो जाते ପାଉଲ ଆମ ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କନ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ और अल्लाह नंबर आखिरी स्तंभ मरंती ପାଉଲ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କନ୍ତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ आडो पर क्रिस्तु मरण जीव आमुड़ा क्रिस्तु मरण ना ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଗତ ବର୍ଷ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା वो बोजांगलोड़े वो कुलुमना अमन मनरन आमिन जीवन वो आडांगड़ियों में तेल पास लेते ଝିଅଟି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା आपको आडांगड़ियों में बंसा किलो लेते ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲେ आइनो वो प्रोग्राम आलमे थे ମା ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛି ମୋ ଝିଅ ଟପର ହବ जो आए में जामे तीजे वो एक रुते गिला करार गिला अन्य टप्पा टकोते ଅବଶ୍ୟ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା जो आने में आडांगड़ियों में बंसा किलो लेते ଟପର ନମ୍ବର ରଖିଲା जो बंसा मार्क रखते କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଫେଲ ହେଇଗଲା जो आनी लोग आलकन में फैल जाते 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ दूर अंगाई से को जा ସ୍ୱାମୀତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ିଦେଲେ जो वाई गिर के नाम डाले जी ମାଷ୍ଟର ଟିକନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ तो आमा को मंदिर नुक में गोपा बार 12 मजाड़ो कहले जी ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ आमे घर में की जो ना नाम डगे ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ तो की तो नामन रांजड़ नहीं ना आंजे बसु डाले जी 6 ମାସ ପରେ दूर अंग याती की ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସମୟ ଥିଲା तो और तुलो को अगर के नकुले ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ तो भाई मत तक बढ़ना जिस को ये थी ସେଥିରେ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ପାଖକୁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲେ तो आइन सारा आश्रम नाम डंगा आडो ये राजी ସେ କାନ୍ଦିଲେ आनी नडा नथी କଣ ହେଲା तो इथि डाल में ନା ମୋ ଝିଅ ଫେଲ ହେଇଗଲା तो इजा डांग दिया के फैल डाले ମୁଁ କହିଲି ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ଜୋରେ କୁ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଫେଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲା आ डांग दिया ना फैल आडेली कंस डाले ଝିଅ ଫେଲ ହେବାଟା ଭଲ ନା ଯୀଶୁ ଭଲ तो फैल आडेली कंस ओड़ी कथी ଜୋରେ କୁହ କିଏ ଭଲ ସେ କଣ କଲେ आईने दिल में थी 6 ମାସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ କଲେ दूर अंगाई से कोई घर के नाम डाले थी ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇଲେନି आ गमन में अभिनव जाए କାହିଁକି ମୋ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ପାସ୍ କଲେନି इतना सन गमन तुम डोंगरा डांटियों ये डाई नाची है କାହିଁକି ମାତୃଭାଷାରେ ମୋ ଝିଅ କମ ନମ୍ବର ରଖିଲା इतना सा आलम लंगन मुंडे नहीं असु मार टकुले ଆମ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେନି आ गोपा मारे जागर में की दुना नाम लगे पो ଆମ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଠିକ ନାହାନ୍ତି आ गोपा मारे जड़पते ଗୀତର ମାନେ ଠିକ गाकी ନାହାନ୍ତି मारे जी जड़पते ଗାଳି କଲେ आइन कहीं के सुसुए थी ଆଇବ କହିଲେ ତୁମେ ଠିକ କଲ आयो बोगा में आइन बंसवारा लोग ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ये जाऊं में नाम डाई ଦାଉଦ କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଲ ଠିକ କଲ आजाद गांधी लोग ये नुक गांधी लगा दी जड़प डाले କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପନ୍ଥିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ तो पॉल टकुले को नाम मोड़ा क्रिस्ती मरना ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଲେ
Apa apa lagi ting ye yang kami Kristen asal saya macam lain. ତୁମେ ମୋ ପରି ହୁଅ। Hari kami ting jangan beri dawa. ଆମେ ପାଉଲ ପରି ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବା କି? Ale pola pola tidak yang tiba pori. କହିବା କି? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ହେବେ କି ନାହିଁ? Hari saya sang arrest jadi. କହିବାର କଥା Ye nagam tak nagam. ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଗଲେ। Paul Kristen afsare bo Arab si dagi dali. ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। Paul amane nelgen jisun dakole. ପାଉଲଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। La Paul amane nelgen jisun amine kadi anam janade beri dakole. ପାଉଲଙ୍କ ଶିରାପ୍ରସାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଘନୀଭୂତ ହେଲା। Da Paul amane nelgen Kristen anam janade beri dali. ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଯାଇଛି। Paul kami tinye Kristen dengan keringinan dali. ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି Ye yang kami Kristen agar terbaru roti. ଅଗୌରବର ଜ୍ଞାନ ନ ହୁଏ Yang kami era kuluku baru roti ମୋ ada. ଶରୀରକୁ ବସ୍ତରେ ରଖିଅଛି। Ajenda matnya terap tam namnya yang dere dengan dakolai. ନିଜକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବା। Allah dewan Allah nara runga ada kudis naisa. ଆମେ ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। Allah kudu benati kebang tu satana di diri benade. ଆମର ବିବେକ ଅଛି। Allah nara rungi daku. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ଆମେ। Allah kidu usre sanatnya ada lain amantran. ଆମେ ଆତ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇ Allah dewan anam jaran dian dele. ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା। Allah anam jaran mandi dele na bodore bis naisa. ଯାକୁବ କହିଲେ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୂର୍ତ୍ତ। Jakob kami ti 12 saat din na nagri. ଆମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା। Allah 12 len bati kunati apin badum ଆମେ timbi. ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଯାଉଛୁ Allah dinoni minapsala school college ale yetbi. ଆମ ଜୀବନରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। Allah ketkan bati kingon aban air bis naisa. ଏ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ Do akinam tibin na absienji. ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଟିର ପାତ୍ରଠୁ Allah kudu membo lawan bati asatya absienji manna kai. ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକାର ମାଟିରେ ପାତ୍ର ତିଆରି କରେ Do angati bol bonra labosenga sajjate kudu jan. ସେ ଜାଗ୍ରତରେ ତିଆରି କରେ। Da kurati ketkan bati ku labosenga nai sajjate. ଏହି ଅବସ୍ଥା Akhli umri nabi. ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମାଟି ପରି ତିଆରି ହବା। Allah nabi Allah bo sodi nabi asatya nade bis naisa. ଆଜିର ପୁଅ ଝିଅ Nabi absienji orang orang reji. ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର Ayat nadina disalangan. ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ। Do disalangan bo anjana manjo apne berjalan. କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। Amin disnade rajma apne bar ame roti adete. କାଲି ଏଇ ଭିତରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ। Akhri mandu misun boykari adete. କାଲି ଏଇ ଭିତରୁ ଅଫିସର ହେବେ। Akhri mandu misun officer adete. କାଲି ଏଇ ଭିତରୁ ବିଶପ ହେବେ। Mandu misun bishop adete. ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବେ। Director adete. ମିଶନାରୀ ହେବେ। Missionary adete. ଏମଏଲ ହେବେ। ML adete. ଏମପି ହେବେ। MP adete. ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। Mantri adete. ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। Anani anuandaku. ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ Ale bayra alusana adunu binali na. କୋମଳ ଅବସ୍ଥାରେ Komana sabja semar nabi. ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ Sedap lagi. ପାତ୍ର ପରି ଗଢା ହେବା। अरे लबा से नेगर कुंभ जो सबजा तेती गए सब नाडे से ଭଗବାନ आखरी कुंभ सबजा मरा ମାଟିର ପାତ୍ର ତିଆରି କରେ। आगा की लबा से नहीं सबजाते ତାକୁ ଚକଟି ଦଳି आखना ती ऑर्डर नले ତାକୁ ମେସିନରେ ପକେଇ ତିଆରି କରେ। आखना ती मिशन ने बिना पिले करा सबजाते କାଳେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ मगर होना जाड़त गामले ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ जो लांगा किता गामले ମାର୍କେଟରେ ସେଲ ହବନି जो बजरंग किता सेल नाडे गामले ମାଲ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। जो आखना ती जरा जरा नाडे गामले ଠିକ अन्यरा ଆଜିର ବୁଝ जो ऐसी गए जंगले रानी ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପାତି जो आवे भाई आखना ती लबा से नंबरी ना ଆମର କୁମ୍ଭକା जो सबजा मरे ବର୍ତ୍ତମାନ आननी आनी ना ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ जीसु क्रिस्तु अले याद गामले ଆପଣା ଆପଣା
Alan naman. ନିମନ୍ତେ Alan naman sila. ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହବା Alam mo kung kung Jesus na sila boy. Sampai ada orang tiada. ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖିବେ Mandan ji dong lagi gitu ji. ଆମ ଗୁଣ ଦେଖିବେ Tam tam lagi gitu ji. ଚାଲିବା ଦେଖିବେ Nana lagi gitu ji. ବସିବା ଦେଖିବେ Kau kau lagi gitu ji. ସେଇଦିନ ପାଉଲ Kuni adi nana Bible. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ Apa Jesus na dong jahit ji. ପୂର୍ବ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଜିହୁଦରେ Jo ani bawa jiu di mana kuli. ସେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଥିଲେ Ani bawa anu uming mana kuli. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ Ani tai Kristen karena jori jahit ji. ଜଣେ କଠୋର ପନ୍ଥୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ Jo ai nadu apa Kristen nama dale. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଠୋର ପନ୍ଥୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ Jo ara Bible nadu dir nama dale. ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ Taridan jama ta. ବିଚାରିତ ହୋଇ ହୋଇ Bisara jangan ta. ନୀଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ Nero raja namun dengan. ହତ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Ani kari nasikai. ସେ ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ Ani kuntu dengan dia nada ira kole. ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହତାର ଜୀବ Ani nama dengan kita orang itu nama di mana kole. ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବ Ani nama dengan dia nada yang mana kole. ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବ Ani nama dengan saya yang kole. ସେଥିପାଇଁ Kani asan. ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛୁ Ale nabi diri kino lawan aku. ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ Ada school mana college lega. ଆମେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହବାନି Ale boy sija debe. ଚପଲମି ହବାନି Do even satra to sija debe. ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା Why ani ati diran. ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢିବେ Aje kinoli. ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି Agan apni bhi jante. ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବେ Ada galu ko apni bhi jante. ଏ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର Agan ati kuntu why ni ati diran. ଅପେରା ବାହାରିଥିଲା Do apa apa dunai. ଆଶା କରିଥିଲି ମଲିକି ମଲି ବାହାଇଗଲା କରିବ କାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଲେଖିଥିଲି କବିତା କହି ଯାଇଥିଲ ଫୋନ କରିବ ଫୋନନ୍ତ କଲ ନାହିଁ ଏସବୁ ବାହାନା କେତେ କଳପନା ଏବେ ଯେ ବୁଝିଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କହିଥିଲ କେତେ ତୁମେ ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ କାହା ପ୍ରେମେ ତୁମେ ବନ୍ଧା ପଡିଗଲ ଜାଣି ତ ପାରି ନାହିଁ କଥା ସେ ଦେଇଥିଲା Kana dia ni bena dia di. ମୁଁ ଫୋନ କରି Kana dia apa kobe. ସେ ଫୋନ କରିଲା ନାହିଁ Ada ସେ ଫୋନ କଲେ ନାହିଁ ani na phone aite. ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା Do atri ye mara nahi na adi na nadu. ବାପା ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା Why gaji asri sangan. ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ Anya nori rangla rangla ni kinote. ମୋଠୁ ବଡ ହନ୍ତୁ Nya sini soda mar dete ji. ଶିକ୍ଷିତ ହନ୍ତୁ Ai kana mar dete. ସନ୍ତାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ Do ani premi na nyangate. ଦେଶର Disaligan. ଏରିଆର Area ligan. ମଣ୍ଡଳୀର Hello kulgan. ଗ୍ରାମର Do bacham ligan. ଆଦର୍ଶ କାମ Bo arab se dagi dete. ପାଉଲ କହିଲେ Ball gamete. ମୁଁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାରୀ Ye ya kaya me Kristu na sandunga. ତୁମେ ମୋ ପରି ଅନୁଗାରୀ ହୁଅ Do ye na brabe sachai ba. ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି Ye Kristu na do janjale. ମୋ ଜୀବନର ବଦଳିଗଲା ମାନଦଣ୍ଡ Ado ye mandri na na tramtam parana dele. ଇତିହାସ ବଦଳିଗଲା Do ete mandri na na tramtam na kul na te parana dele. ସେଥିପାଇଁ Kani asas. ଆମର ଜୀବନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Ado mandri na le kamantu Jesus Kristu. ଆମେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ Alangala tu Jesus na ayam ligan. ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନଥିଲା Kulai mana electric adequate. ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ Jesus na ayam ligan mandranji. ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ନିର୍ମିତ Do sana sana abai solar matna sabjan lipan. ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ Do lipana anji ବ୍ୟବହାର କରୁଛି. ସେଗୁଡ଼ିକରେ Kuni koti na sarin. ଚିତ୍ତ ତୈଳ Do didi jito menyolan. ବଳିତା ସାହାଯ୍ୟରେ Do kunati asram menyolan. ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରୁଥିଲେ Do kunai ma lipan aya la lalu goda samnai liji. ଯେତେବେଳେ କେଶବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ Adi kasmani lagi Jesus Kristu na kuli. ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଗଲେ କଣ ମଶାଲ Do itinati mandranji am lagi liji.
Tanah potola. ନେଇ ଗଲେ କି ନାଇଁ Itu nyali yerji tanah potola jis nase nase. ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା କି Prime relative beda kuli. ଲଣ୍ଠନ ଥିଲା କି Lockdown dah kuli po. ରଜ ଥିଲା କି Itu tanah tanah kuli po. ମୋବାଇଲ ଥିଲା କି Mobile dah kuli po. ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Jisu ni kami di kerasan dia na orang apli dah. ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଅଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ Angai tan apli dah nak kupo. ଅଛି କି Nak kupo. ସେ କାହା ଲୋକର ଆଲୋକିତ Aini nose apli dah jangka. Oyungan sering. ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ Oyungan asnar kam pangle angai tan tate. କି ଆଲୋକିତ Boti apli dah. ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜଗତ କଥା କହୁଛି Orang lagi ni apa dah? ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଅଛି କି Angai tan apli dah nak kupo. ସେ କାଠୁ ଆଲୋକ ପାଉଛି Ani boti se khayali baat hai. କାଠୁ କାହାର ସେ ଆଲୋକ ଆଲୋକିତ ହଉଛି Ani boti baat apli dah jangka. ସୂର୍ଯ୍ୟର Oyungan sering. ପାଉଲ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ Paul Sulaiman Jisu na apli dah baati apnar baati tenar lele. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ Ale kudulan Jisu na apli dah nori apnar baati tenar nade lele. ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Jisu kami tingin orang apli dah. ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବ Boti ti dog ke sanduk ke. ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବନି Ani logo logo pian jane. ତାପରେ କଣ କହିଲେ Tadi kita kami ti. ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Amin orang apli dah nori orang apli. ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Amin orang apli dah na. ସେମାନେ କିଏ Ani boti. Ani je boti. Boti nahi. ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ମୁଁ Jisu kami tingin orang apli dah. ତା କେଶ ଉପରେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର So ଜ୍ୟୋତି। aso yang masih kami amin orang apli dah. ସେମାନେ କିଏ Ani boti. ଜୋରେ କୁହ ହାଲେଲୁୟା Haleluya. ସତରେ ହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Ale kuda kami orang apli. ଆଉ ଜୋରେ ପଛପଟୁ Ale apa? Ale orang apli. ସମସ୍ତେ କହିନ ସମସ୍ତେ କହ ଯଦି ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି Pokoknya orang apli dah. ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି କି Yang lalu kau lagi nyati naik kok. ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲି Yang orang tu orang ini je. ସେ କହୁଛି ମତେ ଗୁଣିଆ କରିବ Ani kata kau kami ni dongnya tadi. ସେ କହୁଛି ମତେ ଗୁଣିଆ କରିବ Ani dongnya tadi. ସେ କହୁଛି ମତେ ଗୁଣିଆ Ani କରିବ kami tu dongnya tadi. ଗୁଣିଆ କେସରେ ଭାଇ ଭାଇରେ ହତ୍ୟା तो तोमे से सल्ला बोने करोड़ी जी अति बाबू जी. ତିନିଟା ଲୋକକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋଡ଼ିଦେଲେ तो यहाँ की अंग्रेजी आने ना में बाली जी. ବାପ ପୁଅକୁ ମଝିରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ तो वहाँ यहाँ अपन की और बाली जी. ଆମ ଗୁଣି କାଟିବ କି अले तोने ले नहीं ଜୋରେ କୁହ ଗୁଣି କାଟିବ अले तोने के तरंग दे पो. ତାହେଲେ ଗୁଣିଆ ଉପରେ କାହିଁ ଏତେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ एक रात नाले तोने ले डी टीवी. ଆମେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି अले रोनार अपन ले रे. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି जिसु समातन कामे थे. ମୋ ଆଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ आमे नमा पगले दे मनरांची आदि कोड़ा मामा जपी बाबा. ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ପରିଧାନ କରି ପିନ୍ଧିଲୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ପିଠିରେ ବସେଇଲୁ तो आले तेजी तुम्हारा जिस नाटक अब लोग ने कहा जाल भी बड़े रोतुली पले. अले नमन मंगाना जिस नाटक में ଆମେ सासे. ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଧ अले रवे बोय पेकोड़ी नमरीना. ହାଲେଲୁୟା हालेलुया. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଧ Ale tangkoi pekoड़ी नमरीना. ଆମେ କଣ Ale buti. ଆମେ କଣ ଗଧ Ale pekodan. ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି Ame garoi tumi po. ଲାଗୁଛି କି Garoi tumi po. କହ ମୁଁ ଗଧ Yena wala. ଜୋରେ ମୁଁ ଗଧ Yen pekoda. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିଠିରେ ବସେଇଛେ Ya kandungan Yesus nama baik. ଅନ୍ଧକାରକୁ ଡରିବିନି Anu gude mera patongai. ଗୁଣିଆକୁ ଡରିବିନି Bhajan jiya patongai. ମଦକୁ ଚକଟିବି Yani isnada apna nata. ଗଞ୍ଜେଇକି ଚକଟିବି Yani irban sada jamne ମୁଁ apna. ପାପକୁ ଡରିବି Itinada ଏ nyada. ସେନାପତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ Aaj intene mante Yesus Kristo na. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ Bhagala Yesus nada jalve. ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଦୀପ ହବା Ale tangkoi lipan
manjalbe ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ale galam maranchi ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ galam maranchi ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ale tanugul ale gati bebo ଆମେ ପୁରା ଆଲୋକର ଦୀପ ale pelele dan awanchi ଆମେ ପୁରା ଆଲୋକର ଶିଖା ale abai pelele dan ଆମେ apne ପୁରା ଜ୍ଞାନୀ pelele dan abai kibala manna ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲୁ ale mobile gitu ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲୁ ale angali ale yerbe ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଗଲୁ mangala grahalu ale yerbe ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ niji diti na diki ସମୁଦ୍ରରେ ଘର କରିବୁ ganil ale singan gutbe ସମୁଦ୍ରରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଲଣି ganil singan agudra san boyganik namte oskaiti ji ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି apna dinra kuna diti ji ଉନ୍ନତ କରିବା ara apna te ajar tina bala diti ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ସମାସମୂଲ୍ୟ ବୁଝ ମାନେ ya kam bigyana jugalan sora kunu adangla dangni ji ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ame galam mar deba ଜ୍ଞାନ ନ ପାଇଲେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ ale baga galam mar jam di jalum la rapti ke ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ daiti biti dakwete ସୁନା ରୂପା ଥାଉ rana rupa dakwete ଜ୍ଞାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ galam na muda belan ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତାର ଆନନ୍ଦର କାରଣ manudi awan ani naman awan agugundu amajanna ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ଛୁଆ ଆପଣ ମାତାର ଶୋକର କାରଣ galam mudi awan awai ti airana awanna ଜଗତେ ବିଦ୍ୱାନ ଲଭଇ ପ୍ରଶଂସା ଲଭେ ଆଦର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁ ହୁଏ ସର୍ବ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପୂଜିତ ବିଦ୍ୟା ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ galam na kutu sring muda ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହବା ale galam mar adeba ପାଠ ପଢିବା akino naba ଶିକ୍ଷିତ ହବା ale galam man adeba ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର କହିଲେ dr ambedkar ke amete ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ galam mar adeba ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ galam marudu mar adeba ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କର lenugo namakarna be sanuba କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି kami diti hissir adnugudan abara jaten ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ jo ani alakan asanu diji galam maranji ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେନି galam maranji na delum la rapti ji ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ panda bilapselen ଆମର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ale galam srai sai ଦରକାର ବୁଦ୍ଧି jo manudi srai sai ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲୁ ହବା ale tamboy pallet na adeba ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା why ji abelana le namaniba ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା gopa marji abelana namaniba ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ale nawati dakol bi kranden ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ale kinan na da kinan na ଆମେ da ବାଇବେଲ ପଢିବା ale baywana kinan me srai sai ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ order dagi agama ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା aten barala donna science କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଜ୍ଞାନ dindo bible agama ଏହି ଜଗତରୁ kari order asre ଆମକୁ ପର ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ order ruagna theorumte ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ amandir na tawati aksare ba ballidana ଓ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୋକ jo tawati aksare ba naranna ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି atrasa why agama manya manile ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବା dechile nakir nandwa ଯେପରି ପାଉଳ yanthigam le ana pai paul ବାପା ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ why ani bo arapsu dai dakuli ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ani arapsu dugrata na artur be srai sai ଯୀଶୁ ଯେପରି ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ରଖିଲେ jesu yanthigam le war apne per maniati ଆମେ ବାପା ମା କଥାକୁ ମାନିବା ale why ale abelana namani be srai sai ତାହେଲେ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇପାରିବା atrasa le ana pai paul asmandu maroti derantin आहे छात्र छात्री हुआ सचेतन खेन एहि तब चन पिता मातांकर प्रभु जीशुंकर कथाकु मानिर हे बुझो माने e triyam dagara dagni ji सचेतन हुआ ame kirtan naba जागृत हुआ ame nalun naba
ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ Bikiano ayam dengan. ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଚାଲିବା। Ale tentu nama dia nyana besrai. ମୋବାଇଲ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାର। Yana sana kudu mana besrai. ମୋବାଇଲ କି ଜାଗ୍ରତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। Mobile kudu mana besrai. ଆମେ Mobile. ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବା। Amale tikil nakina besrai. ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବା। Jabon sana nyana rukba. ପିତାମାତାଙ୍କର Wayanji. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର Tuhan Yesus Kristus. ଯଦି କଥାକୁ ମାନିବା Bagaimana manil bidan. ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ Ale ହୋଇପାରିବା। tambah bawa paling nol terang orang api jatuh. ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ Ale କରିପାରିବା। lagi mana sanggih nol seluruh ଆମେ rakyat. ହଉଛୁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। Ale kemudian orang atarna. ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବା। Ale bidan dia suka tuh. ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହବ। Antara sana paipol kami tidongnya ତାହେଲେ ଆମ sesama. ଛାତ୍ର ଜୀବନ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହବ। Adilale jengna sekolah nori jengna lulana jaina jatuh. ନିରର୍ଥକ ହେବ ଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାର ସେହି ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ତବାରିକୁ ମନେ ରଖ ନିରନ୍ତର। ଏ ବୁଝ ମାନେ Ragna ji. ତମ ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ନ ହଉ। Ame mandena ame asangi nedagati. ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହଉ। Asangi nedagati. ଛି ଛି ନ କହୁ। Dong me pulu yen nedagati. ଘୃଣା ନ କରୁ। Dong me pulu jane mandagati. ପ୍ରଶଂସା କରୁ। Ame sri sinan dati. ଗୀତ ବାଣୀକି ମନେ ରଖ। Akanati ame tijile na jelu na. ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା Akanati babu na. ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରଖ। Babu na besrai. ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। Akanati bharal me nafse besrai. ପାଉଲ Paul. ହତ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Akanini na sikaja. କାର୍ଯ୍ୟରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। Ani namani na baramati apsu jati. ଆମକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। Ale baramati apsu besrai. ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ, Apna ni mandinale. ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ, Yerna dagi amandina. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ Besrai amandina. ଆମେ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। Ale mandinga namjana besrai. ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ ହବା। Ale benar nam riade besrai. ଆଲୋକ ସନ୍ତାନ ପରି ଆଚରଣ କରିବା। Ale benar nam ji ade besrai. ପାଉଲ କହିଲେ Paul ganati. ମୁଁ ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଲି Yati amanya Jesus na senando batela. ମୋ ପରି ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। Jangan namre abe Jesus na dam. ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। Agamat Tuhan gitu nabi nasallah kutu na napsita. ନବ ଜାଗରଣ ଦେଇ Ada kenati dong na tikber. ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କରନ୍ତୁ। Agamat Tuhan dong napsita. ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା। Baru kira na ada bamba. ରହୁଛି। Tinne tinne namaskar. Kudu belle tu.